हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो पुणी आपको आउ गोटे नुआ मॉक टेस्ट वीडियो नहीं कि आसी जाइए फ्रेंड्स। तेज चलतु भाई डेरी न करवा आज वीडियो आप प्रथम क्वेश्चन अच्छी देखो प्रथम क्वेश्चन पढ़ा आगे मुझे कही रखुच्छी कि आमर ओडिशा जो अच्छे से तार केतेटा राज्य सहित बॉर्डर शेयर करुच्छी सीमा अंशीदार करुच्छी तार आमर 4टी राज्य सहित गोटे है पश्चिमबंग गोटे है झारखंड आउ कौन आउ गोटे है आमर छत्तीसगढ़ आउ गोटे है आमर आंध्र प्रदेश है फ्रेंड्स। तो यही जो चारोटी राज्य को जो शेयर करुच्ची तो क्वेश्चन आसब कि आपणक ओडिशार केतोटी जिला पश्चिमबंग सहित सीमा अंशीदार करुच्छी भाई सीमा अंशीदार करुच्छी भाई। तो आम ओडिशार केतोटी जिला आम पश्चिमबंग सहित केतोटी जिला ना 2टी जिला है फ्रेंड्स। 2टी जिला आम पश्चिमबंग सहित सीमा अंशीदार करुच्छी मन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार केतोटी जिला झारखंड सहित सीमा अंशीदार अटे आम ओडिशार केतोटी जिला झारखंड सहित सीमा अंशीदार अच्छे। हाँ भाई आउ मत स्कोर मत निश्चय जनइब है 20 स्कोर आपने रखिल कमेंट सेक्शन निश्चय जनइब। तो ओडिशार केतोटी जिला झारखंड सहित सीमा अंशीदार करुच्छी 3टी जिला मन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देख ओडिशार केतोटी जिला छत्तीसगढ़ सहित सीमा अंशीदार करे आमर छत्तीसगढ़ सहित केतोटी जिला 8टी जिला 8टी जिला आमर ओडिशार 8टी जिला छत्तीसगढ़ राज्य सहित सीमा अंशीदार करुच्छी है फ्रेंड्स। एवं नेक्स्ट अच्छी ओडिशार केतोटी जिला आंध्र प्रदेश सहित सीमा अंशीदार करुच्छी भाई आमर ओडिशार केतोटी जिला आंध्र प्रदेश सहित ना 5टी जिला आमर आंध्र प्रदेश सहित सीमा अंशीदार करुच्छी मन रहा फ्रेंड्स। परवर्ती क्वेश्चन को जावा हाँ यही वीडियो पीडीएफ जो मानक भी दरकार अच्छी मुझे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दे दीजिए आपण मैंने टेलीग्राम चैनल को जॉइन होगी पीडीएफ नहीं जी है फ्रेंड्स। आउ से गोटे पीडीएफ ना भाई बहुत सारा पीडीएफ अच्छी आपण मानक इनफॉरमेशन कहीदे आपण मैंने से बहुत प्रकार मॉक टेस्ट वीडियो पाइबे आपण जो 30-40 पाखापाखि मॉक टेस्ट अच्छे से क्वेश्चन सहित आंसर भी एड कराई आपण मैंने देखिए आपन जो जनरल नॉलेज रोचे भाई सब क्लीयर हो जिते जिते क्वेश्चन आसो है मॉडरेट क्वेश्चन गुड़ाक इजी टू मॉडरेट सब मस्त अच्छे सब। नेक्स्ट अच्छे देख ओडिशा रे केतोटी ग्राम पंचायत अच्छी आम ओडिशा रे केतोटी ग्राम पंचायत अच्छी भाई भाई कौन जगह तो एमती सेमती थाए। तो अकॉर्डिंग टू भाई ओडिशा स्टेट डिसाइडर स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी रु देखा जदि ओडिशा आमर ग्राम पंचायत अच्छी भाई केते 6801 अच्छी आमर ग्राम पंचायत आम ओडिशा रे है फ्रेंड्स 6801 आमर ग्राम पंचायत अच्छी कौन है। एवं नेक्स्ट अच्छी देख ओडिशा रे केतोटी ग्राम अच्छी आम ओडिशा रे केतोटी ग्राम रही भाई आम ओडिशा रे ग्राम रही 51,349 गोटे आमको ओडिशा रे ग्राम अच्छी से बड़ गाँ कौटा भाई आपण इनफॉरमेशन कहीदे आमर बड़ गाँ यहाँ भी आपको एग्जाम देखा पाइब एमती का क्वेश्चन अब सबुठार बड़ गाँ है भुवन मन रहा फ्रेंड जोटा कि ढेंकानाल जिले में अवस्थित अच्छी मन रखिल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा आम ओडिशार केतोटी पौर निगम रही अच्छी आम ओडिशा रे केतोटी पौर निगम रही अच्छी भाई केतोटी 5टी रही अच्छी से गुड़ाक कौन कौन भाई से गुड़ाक है आमर कटक भुवनेश्वर राउरकेला संबलपुर ब्रह्मपुर से 5टी मन रखिल कटक भुवनेश्वर राउरकेला संबलपुर ब्रह्मपुर है आमर ओडिशा रे 5टी पौर निगम रही अच्छी। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा अंशुपा लेक जोटा कह अंशुपा मीठा पानी हृद ओडिशार क्यों जिले में अच्छी आमर जो अंशुपा लेक अच्छी आम ओडिशार यह क्यों जिले में अच्छी ए क्वेश्चन बहुत पिला जानी भाई यह आमर कटक जिले में अच्छी मन रखिल फ्रेंड्स कटक जिले में अच्छी। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन बाहुड़ा नदी ओडिशार क्यों जिलू उत्पत्ति होती आमर जो बाहुड़ा नदीटा अच्छी यह आम ओडिशार क्यों जिलू उत्पत्ति होती ना गजपति जिलू आमर बाहुड़ा नदी जो अच्छी यह आम ओडिशार गजपति जिलू उत्पत्ति होती है फ्रेंड्स। और हाँ आपण मानू नेक्स्ट वीडियो कौ टॉपिक रे दरकार अच्छी मत कमेंट सेक्शन रे निश्चय जनइब है। नेक्स्ट अच्छे निम्नोक्त मध्य ओडिशार क्यों 2 जिला को ट्विन सिटी कह जाए आम निम्नोक्त ये 4टी ऑप्शन जो अच्छी एमध्य क्यों 2टी जिला को ट्विन सिटी बोली कह जाए यार सठिक आंसर है ऑप्शन बी कटक भुवनेश्वर को है भाई। ट्विन सिटी नाम किए परिचित भाई कटक भुवनेश्वर आमर ट्विन सिटी नाम परिचित हटंती मन रखिला फ्रेंड्स। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा उत्कल विश्वविद्यालय केवे प्रतिष्ठित होता आपन जो उत्कल विश्वविद्यालय अच्छी यह आमर केवे प्रतिष्ठित होता भाई यह आमर 1943 मसीह प्रतिष्ठित होता है फ्रेंड्स। उत्कल विश्वविद्यालय आपन जो उत्कल यूनिवर्सिटी कह जोटा को केवे प्रतिष्ठित होता 1943 मसीह प्रतिष्ठित होता। एवं नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी
କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଚଳନ୍ତା ରଥ ଭାବରେ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉଟାକି ଚଳନ୍ତା ରଥ ଭାବରେ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଭାଇ କେଉଁ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚଳନ୍ତା ରଥ ପରି ଦେଖାଯାଏ ଭାଇ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆମର ଚଳନ୍ତା ରଥ ଭାବରେ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଗ୍ଲୋବର ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗଟି ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଅଛି, ଏତେ ଭାଗ ଜଳ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ସୂଚାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଅଛି। ତ କେଉଁ ରଙ୍ଗ? ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ନୀଳ ରଙ୍ଗଟି ଆମର ଗ୍ଲୋବର ଜଳଭାଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳଟା ଅଛି ସେ କେଉଁ ମାଟିରେ ଅଧିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ? ରେୟାର୍ଡ ସଏଲରେ ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ମାଟିରେ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନେ ରଖିଲ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶେଷ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ହେ ରାମ। ହେ ରାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ହେ ରାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କଳାନିଧି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆମର କଳାନିଧି ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଭାଇ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି କିଏ? ବାଞ୍ଛାନିଧି ଶତପଥୀ ହେଲେ ଆମର କଳାନିଧି ଭାବରେ ଯିଏକି ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖିଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ଭାବରେ କିଏ ଜଣାଶୁଣା ଭାଇ? ଉତ୍କଳର ରତ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍କଳର ରତ୍ନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟନ୍ତି। ମନେ ରଖିଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ 1921 ମସିହାରେ, ତ ସେଇଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ କେତେ ଥର ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ? ସେ କେତେ ଥର ଆସିଥିଲେ? 8 ଥର ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଲ ଭାଇ, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ 8 ଥର ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଭାଇ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ଲେଖାଟେ ଥିଲା, ଏହା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଭାଇ? ଏହା ଲେଖିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ। ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମନେ ରଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇଟା ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ, କି ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ବାସୁଦେବ ମାଭଲଙ୍କର। ଗଣେଶ ବାସୁଦେବ ମାଭଲଙ୍କର ଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ବାଚସ୍ପତି। ମନେ ରଖିଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୋର 20ରୁ କେତେ ରହିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି 10ରେ କି ଏମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ଟା ଅଛି କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅନୁଗୁଳ ପିଲା ଅଛ ଭାଇ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ଆଉ ମୋ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କର ଭାଇ, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଯେତେ ଜିକେ ଅଛି ସବୁ ସେଥିରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି। 20-25ଟି ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ସବୁ ଦେଖିନିଅ। ସବୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଛଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ସେଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡବଲ୍ ବି ରିପିଟ୍ ବି ହୋଇନି ହେଲା, ଏତେ ରିପିଟ୍ ବି ହୋଇନି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ଏମିତି କେମିତି ହୋଇଥିବ, ହେଲେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ ଏଥିରେ ରିପିଟ୍ ହୋଇନି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବା ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଭାଇ, ରହିଲି। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।